के बड़े बड़े कार्यों की झलक अगर आपको कहीं देखनी हो तो वो झलक आपको सैयद अरशद अमीन साहब की आवाज में सुनने को मिलेगी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह जब आप कारी अरशद अमीन को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, आप इंशाअल्लाह खुश हो जाएंगे। नारों की गूंज में एक बार अपने मेहमान कारी अरशद अमीन का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब कारी अरशद अमीन साहिब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ, आखिरी शेर है कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं, और बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को जमाने भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। आपके सामने कारी सैयद अरशद अली अमीन साहिब कश्मीर से तशरीफ लाए हैं और बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। इंशाअल्लाह आपकी रूह को ताज़ा कर देंगे कारी अरशद अमीन साहब। इनके बाद असद आजमी साहब हैं और उसके बाद दुआ है इंशाअल्लाह। पढ़िएगा कारी साहब। कारी सादिक साहब ने हक अदा कर दिया। यकीन मानिए ये प्यास अभी बुझी नहीं है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह बुझ जाएगी। माशाअल्लाह। ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله ما شاء الله، ما شاء الله. الله أكبر. سبحان الله. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله ما شاء الله. أحسنت وجملت يا شيخ، ما شاء الله. سبحان الله. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. حياك الله، بارك الله. وكل أتوه داخرين. الله ما شاء الله. سبحانك يا رب. الله أكبر. وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. بالله التكبير. ما شاء الله. حياك الله، بارك الله. سبحانك. اللهم زد فزد. ما شاء الله. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء.
بالله التكبير، بالله التكبير. الشيخ المقري أرشد أمين حفظه الله، ما شاء الله بارك الله في حسن صوتك. الله أكبر. إنه خبير بما الله أكبر. الله ما شاء الله. من جاء بالحسنة فله خير منها. الله ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ، اقرأوا القرآن جميل. وهم من فزع يومئذ آمنون. الله ما شاء الله سبحان الله. اللهم زد فزد. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. بالله التكبير، بالله التكبير. ما شاء الله ما شاء الله سبحانك يا رب. اللهم زد فزد ما شاء الله. الله الله أكبر. ما شاء الله جميل يا شيخ. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. سبحانك يا رب. الله أكبر. وأمرت أن أكون من المسلمين. الله ما شاء الله. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. بالله التكبير، بالله التكبير. ما شاء الله أحسنت وأجملت يا شيخ. وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. الله ما شاء الله. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما
लिल्लाहि तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाह وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ما شاء الله. صدق